दिखा रहे अच्छा से। बस फेस ही नहीं है मेरा। अब पहले ही बोतल उठा लिया, मेरे को बोलना है, नहीं तो मैं बोतल से मारू। क्या बोले तनु ने गिफ्ट दिया है, नहीं बाबा हम तनु में गिफ्ट दिया मतलब? तेरे को किसको? बोल रहा है हम तेरे को गिफ्ट दिया है क्या? এই আমি 10টার সময় বেরিয়ে যাবো। আমি ওকে জানি, ওকে मैं भी। আমি জানি তুমি বেরিয়ে যাবে। তোর হয়ে গেছে, তুই এখন খুশি? আজ আমার মনে হয় 300 না 400 কয়েন হয়েছে। আরে যদি না আজ मैं রে, আমার आज কয়েন না আমাকে 1000 না, হতো। कंप्लीट करके जाऊंगी चाहे जितना भी रात हो। আমাকে না মেন কথা রান্না করতে হবে, ঢেঁড়স আলুর না তরকারি। আমি আমি আর টমেটো বসলেও ছিল হয়। না, আমি মেন কথা হচ্ছে টমেটো ছিল না, আমি তো ঢেঁড়স আলুর তরকারিটা করিনি, কেটে কুটে সব তৈরি করে রেখেছি, গিয়ে ভাত আর ঢেঁড়স আলুর তরকারিটা করবো। रैया चलेला तो हमके बुझाला।